তুমি যদি কভু দেখা দাও হে অনন্য, তুমি যদি কভু দেখা দাও হে অনন্য, তবে হবে জীবন আমার ধন্য, হবে জীবন আমার ধন্য। তুমি যদি কভু দেখা দাও হে অনন্য, তবে হবে জীবন আমার ধন্য। কাটাতে পারি আমি লক্ষ কোটি বছর, যদি বলো দেখা দিবে এ নয়নে অঝোর, পাই যদি দেখা সামান্য, তবে হবে জীবন আমার ধন্য, হবে জীবন আমার ধন্য। তুমি যদি কভু দেখা দাও হে অনন্য, তবে হবে জীবন আমার ধন্য। অনন্তকাল আমি থাকতে পারি বসে, যদি বলো দেখা দিবে স্বপ্নে কভু এসে, হোক না সে মরু অরণ্য, তবে হবে জীবন আমার ধন্য, হবে জীবন আমার ধন্য। তুমি যদি কভু দেখা দাও হে অনন্য, তবে হবে জীবন আমার ধন্য, হবে জীবন আমার ধন্য। ইয়া নবী 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 ইয়া নবী, সুবহানাল্লাহ। ইয়া নবী 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 ইয়া নবী, ইয়া হাবিবে খোদা ইয়া ইমামুল হুদা, ইয়া হাবিবে খোদা ইয়া ইমামুল হুদা, ইয়া নবী ইয়া নবী ইয়া নবী ইয়া নবী। सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे आला वाला हमारा नबी। या नबी 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 या नबी, या हबीबे खुदा या इमामुल हुदा, या हबीबे खुदा या इमामुल हुदा। अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। सुभान अल्लाह। दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, या नबी या नबी
নবী ইয়া নবী ইয়া নবী ইয়া নবী ইয়া নবী ইয়া নবী ইয়া ইমামুল হুদা ইয়া হাবিবে খোদা ইয়া ইমামুল হুদা ইয়া হাবিবে খোদা আমিনা কালালায় 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 জোরে বলেন আগায়ে নূর वाला जिसका ऊंची शान है आगाए वो नूर वाला जिसका ऊंची शान है जिसका मिदहत में उतारे रब ने कुरान है आमीना का लालाया 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 हो गई कैसी फजीलत आमीना की चाँद की हो गई कैसी फजीलत आमीना की चाँद की हूबहू साबित करती आज ही साइंसदान है आमीना का लालाया आमीना का लालाया आमीना का लालाया आमीना का लालाया चाँद आया आमीना का 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 चाँद आया अल्लाहुम्मा सल्ली अला মুক্তাসার করলাম আল্লাহ পাক যদি আবার আনাই যারা আশেপাশে আছেন সকলে চলে আসেন এখনই আখিরি দোয়া করা হবে আখিরি মোনাজাত হবে সকলে মাহফিলে চলে আসে সকলে বিসমিল্লাহর সঙ্গে সূরা ফাতিহা শরীফ 3 বার তেলাওয়াত করে বিসমিল্লাহ শরীফের সঙ্গে সূরা ইখলাস